नमस्कार बंधुरा आमी मिताली आमार चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। सबाई केमन आछेन? आशा करी भालो आछेन। आमिओ खूब भालो आछि। सकाले घुम थेके उठे देखी वेदारटा खूब सुंदर। सकाल थेके रात पर्यन्त कि करी ना करी जतटा पारबो आपनादेर देखानोर चेष्टा करब। घुम थेके उठे ब्राश करे एक कप कफि और बिस्कुट खेये दिनटा शुरू करलाम। एरपर 9टार दिके 9टार समय ब्रेकफास्टे खेयेछिलाम दूध कर्नफ्लेक्स और एकटी कला। बाकी काज सेरे स्नान करे निये पुजोटाओ सेरे निलाम। सिंदूर परे किछु जामा कापड़ केचे काचाकुचि करेछिलाम सेगुलो शुकाते दिलाम। एरपर रान्नाघरे गेलाम। आजके दुपुरे सेरकम किछु रान्ना करिनी। बेगुन भाजा, आलू भाजा, फुलकपि आलू पोस्त। आज रान्नार किछु भिडियो क्लिपও নেওয়া হয়নি। रान्ना करते ओ खेয়ে उठते बेजे गिয়েছিল প্রায় 1:30টা মতো। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। এরপর সন্ধ্যা হতেই দেখি যে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাই একটু ম্যাগি খাওয়ার ইচ্ছা হলো, ম্যাগি খেলাম। আজ রাতে বেশি কিছু রান্না করিনি, ডিম টোস্ট আর শসা। আজকের মতো এইটুকুই। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। শুভরাত্রি বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ